Kibari watu sita, kibari munka fo. Dalika kinyamen ka kibar kun li alla janimbe kibar kaytol shikala bidu albeni le mola kibarol do jamme victims won baro against working with APRC momi alan ko ye toro soro ya jamele maralo ko to ye dendal kolendi president Adama Barola ani ya APRC la kafo nyoma pour ka doko ke ya dendala munne munela albamo la bi kibarol to albamo la TRC inyanta report men di la president la eko abaital de munati na bayta albamo la bi kibarol to fana albamo la babilan la alkalo ay senandir ko kumodo la melon ko wala fota anu kristano la koto ala tundo la je babilan la alkalo mun senandi albamo la bi kibarol do fana albamo la loya dabo ani president Baro ye kumandi ko sike clinti de jannin 10e bakarotel nani jumale kumandi albamo la bi kibarol do fana albamo la KMC la CEO melon ko sante ya sindile e ko kol melon ko wala sunta ala nyin tapalani nakarani jenkol ya tuminu menna e akol lonta nyamen ye satar kala de jumala sata albamo la bi kibarol do fana albamo la estate company do ka me ko Mano Properties ye dandala kolandi la kabona kitibon la ko la estate o membe bafuloto ise boje de molmi alon ko wolle bi ye korra sanje ise boje munemu daliloti albamo la bi kibarol do fana albamo la me alon ko anene keta speaker te wala député bon nyaton koti farmara jahum basije fana yala miro yitandi yankuba touré la soronto de bare brata be diamula ako yankuba man fenke ay munne fo sorondiro yindo albamo la bi kibarol to fana albamo la ko sungol dunta korrado kono membe bursubi andu e sunyaro ki je ni ajiri ka membita fo a million kilin wuli keme lulu mem 1.5 million ti idunda je nyaadi albo fana mo la bi kibarol do nying an kibar jama albolle mo la sainten kata fo talantan anin fula la min sanyang ibrahima joro baraka bake kadon kibarol kono don sainten be kibarol mi yalon kembe wala soto kan ka bona banjule ko dak wakas wol mo mollati mi yalon ko fang ibe strike ka wala be balambaya yitandi kan atangen lañi to kibaroji aka me yitandi ko jokuo wolen fenti mi yalon ko fang ibe la ko kumbo dañi abe tukuri wala ma fonji na bar nyaato domande janembe finta studio kono ba katala bake ni men yalon ko wala bije ni em bulodu nyobulu ke nginen ka ko wala mi yalon ko wala be dandi ila balambaya la mi yalon ko ibe wala ke kambar kibaro ka me yitandi wolen dok wakas mi yalon ko wala be banjole ko mo mollati mi yalon ko be balambaya yitandi kan o ma fonji na hanbi drum katanten kibaro nyina alamin tamba mi yalon ko fang abe APRC le ay la mo bambandi mi yalon ko abe diaspora le ani nga soto nga dundi programme kono kabiri wato mi yalon ko hanbi APRC akamunda diamol be siare membe dendi APRC NPP coalition na walantuma alliance pour la kafo nyoma amo fenet mi yalon ko acocho be warani kabri modol bije mi yalon ko wolbe parti nyin kono be balambaya yitandi kan akwonyina akamunda dol bije mi yalon ko wol yela songo yitandi la APRC ay ko ni NPP mo molti mi yalon ko be parendro ke kan pour que bulodo nyobul janin dizamba carte fo be sir handi NPP mandiamo akwonyina barakam da APRC la deputy walantuma la deputy party leader Ousmane Rabbo Diatta ako sambi abakala don dilti wala sambi mo savo tabiro nyin abina mola tine kibar kayto la point newspaper la kibar bunda bembul ela kibar tala adama tine safero ko senior official alfado mi alon kabe doko la kanefi municipal council bara ma tofo aya fu nyin kibar bunda e gore ela CEO mi alon ko wala chief executive officer de memo Senabu Martin Sonkoti akoy bayo men kala annu ay daji ko menke akamunta ay luwal ni sartol tinyale ka me ko local government finance audit act aning public finance act 2014 ay wolti nyale ay tande kibar bundala ko Mrs Senabu Martin Sonko atale moti mi alon ko kibarol funditala koto e ka bulono ret momen ay bank bureau kanim banki do bulu staffol to ala mi alon ko ka ko staff association of KMC atra manke wala dunyo kandi wala woli malon andu ko do nyin ay menta banki bulu atata ay keno san wala corration damenta alon ko ya fofan e ko ay men fo wala ay corrani value men aka munta wo tambital landolale e ko andu mandan wala anata document sol wala kaytol mi alon ko ay wol safe KMC toyala ay wala approval kije KMC toyala ata KMC mamba kalama ka garantie star ko kabo KMC bulu pour ka nyi don soto wol keta fenti mi alon ko kay tuwal ni sartol tinyale yaytande kuma kanto ha action a constitute criminal offense e kala nyi diko ay menketen aka munta criminal ya kolemu ay menkeno andun ya jube fan fraud memu tapale alti tax evasion ata ye jenke mention ka tax jo ye
luwal tinyala anin tafto sunyaro anin ku katol mi alon ko anila do ko banta ya fintindi kibarol do according to our source kuma ko mi alon ko ay point newspaper as fo e ko de ni requirement mi alon ko wolle be laari luwa nyaati lingola amante ka pour ka luwa ka lonta memu juloti janni bata la kabo kansulo bulu inyanta dunyo nyinina kabona minister bul mi alon ko wolle mantal man sakundare ngula anin kenol la banko kanjang wo be manke fendi mi alon ko nyin senabu yake andu anatata julota molto ala mi alon ko wolle be do ko la KMC ata wol ma kala mutaje minister ma kala muta mem mata local government and land la ayatinde kuma kanro he added that kuma kan ya la faje ako kamala council le kuma kan mi alon ko janibe wala janibe julota la nyanta council la ko consent wala mo ela dunyo kandi andu council nyanta approve la le ni wol be pareta andu kuma kan nyanta bola dame wala kuma la mo nyanta bola membulu wala ministati wala nyanta garanti la ko tonyalem ñi julo nyanta tala le katambi ministeri bundala mi alon ko wolle marta masakunda de wala ani kenol la banko kanjang yatande kuma kanro he said that revolution about the former CEO ako kuma ko mi alon ko wolle findida in CEO la ko to mem chief executive officer ako alonta nyame wala mu ako lunkili nam dron ye meeting kuma di mi alon ko ka fay ko directorate meeting wo meeting dulaje ako one member of the staff ako mo kilim bi mi alon ka be do ko la KMC le wala wultal dron ako meyo ko de ñi committee me ba dissolve fan wala ilafta ka janjanteng ñi le mu committee di wala ñi le molti mi alon ko ye julota andu me alon ko wala mu KMC di wala garanti fan andu ye julota ka tambinu bank la ako keda fendi mi alon ko nata meyo dimi bake o keda fendi mi alon ko meyo jahal bari meyo ma kalamuta ako lodula meyo akamunta kam fata je bake watinna fan ay investigation o memo kesiroti ay adamuta wo lum fan la meeting dulaje yatende kuma kanto open investigation via realize ako bri anyin kesirol damuta inata sute ko de 12 million tang anim fula wala mu fenti mi alon ko ye wala sikio ni loan wala ye wala soto ka bank bulu mi alon ko me abdi damuta wala mi CEO ti memo chief executive officer di ika me ko Mrs Senabu Martin Sonko ando ayake mel to ala wala KMC la staffolu ani mo patol mi alon ko bota KMC le andu kungo wala dulañing mi alon ko keno ñi ala atata men sang wala 100 by 100 meters ay wala sang ay tinde kuma kanto kibaro ñi continue da ako we are also told at the garden inata kala mutago du laken wo meeting kili wala wolungla ako de ñi julo mi alon ko wala kata ay ko wolung kili wala inata kala muta 10 million ye wala dispose ka bo bank ka samba ñi landlord la account mi alon ko ay keno sang wala bulu katala account je ay tinde kuma kanto wo kamala de land the vendor and thereafter over 1 million was withdrawn ako million killing ye wo withdraw wolung fang wala je ay tinde kuma kanto mi alon ko aba fo kam point newspaper han san kibarol continent ka itande ako he further revealed to our reporter anata ñi fo ñi kibar bunda men point ako council has also recommended termination of the appointment council nata kamben ko de inata ñi CEO inyanta la doko tinyala le wala ka fonyondi doko la bari ate mu moti mi alon ko dabula futo mi alon ko tapala ni nakara ni jenkol lem atinna fang KMC mamba kalama meyo mamba kalama ata doko lal men to wala wol fana mamba kalama ya se fe kuma kawdo in addition wo membe la fari wo kan ko deke pudol fana mi alon ko asunta je wala bota kunna to wala wol be mu kuti mi alon ko de kisu suro ya itandi ko de ñin dum fenti mi alon ko ñin CEO atamota nyala nyami alon ko ani luwani satol fota nyoko la ya itandi kuma kawdo biri ñin kiba tala ñininka akay ko deputy mayor la ko dum mi alon ko Musa Bati wala resignation wala wala fonyo do ko la an kibarol finta ko de ade fanan kedam odi mi alon ko ka go le muda même bita fo 1 million dollars biri ñin kiba tala ñi ñininka akay ko wode mom fen kala muta woto ngamen kala muta de $400,000 wo keda fendi mi alon ko bota KMC fon la bulu ka samba ñin compagnie la account bari ka fo ko $1 million ñi yewo du ko muta memo deputy mayor di Musa Ba ndema kala muta andu mote KMC men sa fo ngani kala muta le yaatande kuma kawdo kuma ko ñi ko de kaydende ko de ako ñi ko mi alon ko wala keda ten ñi mantra mo la lonto wala mo ma lonu KMC memo ñi CEO da ay ko men keden bari ake staffol men toala wol ma kala muta andu mayor fon mitin dulalem fon staff kili nata ñi ko faaje mi alon ko anata niyo ku ya bake wolu na kisu suro da muta da kuma kan mi alon ko bota KMC do ya fo point newspaper mi alon ka ma to fo anbe katente baro la ko TRRC report presentation postpone la chamola sa standard newspaper ko mol meta be wala mol be batu rola menna même truth reconciliation and reparation commission ila report wala do ko mi yalon ko ye wala ke pour ya di president Adama Barrow le ko lungo mi yalon ko ye wala muta o bayital de ya yitandi e ko ñi report ñi amu fenet mi yalon ko ñanta ka dinu president Adama Barrow la state house membe klanu arjumalon julay karo tiltan saba mbagn sango mi yalon ko be wala ko bara standard ko e bota kalama ko ñi lungo mi yalon ko ye wala muta amu fenet mi yalon ko
ko abayta le kabri wato mi yalan ko ka cha dunda commission ko nyinte ma ni ministry bunda men ka jibero ke tilingo karola ya yitande e ko wonyama fang ima yitande mune fango ya sabu kamunda nyin soden dile wala men narana nyin tarde o ma nyin men narana fenan e ko mu fennete mi yalan ko manfo bar standard ko e bota kalama ko amu fennete mi yalan ko kabri meeting o kera wala terema meeting o kera ministre tema mi yalan ko wala ka jibero ke tilingo la karola anen siranti o mi yalan ko wala be tonya commission nyindo Dr. Lamin Cissé iko standard ko ya faham ko bi TRRC be kala multimi yala ko in statement be fintlana wala be kuma kango dantela membe dending akamunda ye lungo memmuta pour que la kayto di president Adama Barola kabri la do ko kumfa ala bayo nyin iko mo molati mi yala ke ba dalilo nyi yitandila iba fokan standard yembe yitandi wala ko TRRC la report presentation wala la report o nyanda mendi la president Barola ye lungo memmuta memu julay karotil tan sabati e ka mo fenneti mi yala ko abaytale findita standard bala kamunta TRRC ya fola non koy mo molati mi yalan ko arjuma lungo même mo julay karotel tan sabati mo jamal be baturo la koy mo molati mi yalan ko be la report nyin akamonte badi la president Barola bari ko ya postpone wala ya bayle very well nyimu dunti mi yalan ko mo be ba abadu kan kula mi yalan ko gambenol bebe tulolo kan kula mi yalan ko gambenol bebe korondore mune be kala TRRC la recommendation de bari ya fo kuma kan wala kibaro ko abaytale dalilo malum folo TRRC ya fo ko be findile ni statement let's see what this statement will be hanbe katenten kibaro la nata badibu saba ninga Lamin Kante ninga soro ngadundi kibaro kono ali yalo ko komando his excellency president Adama Barrow amomolti mi yalon ko ya fo aya bulodundi ala jibo kono kaje fanko dalasi million fula ay wala di mol men yalon ko wala be North Bank region da mi yalon ko fa iko trubado men feta banko nyin ka lokun dandanu komando ana tinyar bake o ma fo nyina da mi yalon ko mo jamal bije il faut la sabati dinkralla wa sabu president Adama Barrow ata fon kede moti mi yalon ko fa ata kumpa boro la nyin tundo nyika ka bring abodaje til dandanu kola ay kodo di vice president Dr. Asadou Touré mi yalon ko fa wayadi governor la mi yalon ko wala be North Bank region da mi yalon ko fa dalasi million fula president Barrow wala di pour ya tala moltema men yalon ko fa wala mantoro soro nyim fonyo ba mi yalon ko wala kadaje baraka munta men yalon ko wala be nyin tundo do e ko dol bije wali la kodo soro atanyin da nyindo même bota atanyin million fulo nyindo bar jamal bije ko man kontande bayri fan dol bije e ko kabriye envelope ko di la kabriya fala keme fula talulu dol keme sabay ko wala soro nyin kodo nyin kono mi yalon ko president Adama Barrow wala dila Lamin Kante ada boda dame wala sabati andi ko fonyo ba wala fonyo nyin ay tinjari bale ka defane o ma fonyo nyina envelope ko nyin akamunda dita fanana ni nga soro nga dundi programme ko no kanjini ka kodo nyin jumala ya diala ana dita no nyadi le hello Lamin be live King FM radio 94.7 hello jara inimbara baraka ba ka ngesoro programme to nyame Nimbara. Good. Akamunda President Adama Barrow ya fo kay dalasi million fula e waldi North Bank region na dami yalon ko etebe o tundo nyine kam bari ya fo ko kodoni ya tala sate wol temale mo kumpilinal bi dol bije men soro e man contact kabiri aldali alla kodo tala te jalla soro jara ndela ko da ko ya kene la talu le la kunu ndela ko da ko ndela la dimal ndela la ni mo bi janda ko de ko de tang nyanda ay menta adan dikara kena kudome apota engota mobili ala 87,000 nanga sunadi baranto ndola janga mo kibaro mo sarani garo ke dawde bi da ko dola amlo go ko kena kula talul wala beji kabiri ko president Barrow e million fula e wala di North Bank region na memu kere wan tundo nyin kande e tala jikko mu nuy ko be jelle sotla nu nasla nu ka talata ndela jikko ala ko do ngal da president de Barrow di la mo la artiste wa do naye ma boyno bungo korge do de so yiro kata no do ka suyala no ndele no men be tundo ganja North Bank tundo ganja mo be la nyama ko be ni kebe mo ni me de naye ma ko no talu do be fisala so akamunde etani men yalon ko atale mantoro soro ma ko nyina talaro nyin kabra keda alman keme lulu soro akamunde keme fula talulu fo dol siara watit to be fula talulu na ade mo men ko lande ko dan dawlo siara to fula talulu lan yaaji ko to be na bu gani andala jero da aka jelen nale nyin keme fula tallulo e men dilaten jama bi ye nyaajuru tala birin ko vere de ma yemune ke kodo nyina koloni ko jara biro na do mandala ndaw ko ci sa gon sa fo no gon ci pala ci no la bugo de bawma pero kilo ci menen dala stanne lulu ni ro sa mo kilo fulal amela ko ndo aussi aman ko ndaw lo ko ci wo mo ne ci no la bugo sai what next ila bungo mem boyta fo ye ma ko roso do bladol to le ban wala fo e fangole kato ko ke pour ka bungo repair ngade ma ro ni mo le bulo ala ne ko ko roso do ngabo mo ni ngado ku
so men ka kodo na fe nan atale juma le ka kodo na fe nan ale anu ni ana fe ne ka bune falia Ndulale sado furniture ka for men be sado wala ja sibari bi saba ja wala le di mawdi wala di jarol ke wala be ma ko gam pour ka dula di repair ngam men fo walen kabiri ya keme fula tallulo nyindila juma nyon le o keme fula tallulo nyindila ani ya mon kuma sifa le fo kabiri ba dika tebe fula tallulo ngo ko na ga tebe fula tallulo wi ko be ko na dina be na ngulo ko ko nyai ko ni dem ko yo wala do bari ma ita ne ko pare tawle nde ba no wado na ko pare tawle ko di mo la bango ko wi sado ko ja wata da ran 6 7 ma ko na nga ko gam foy ma e malle tan yele juna ngalam bi le taw di la jikita nun ko di jamala bi fo hali le do men la mu de ko le do je ko le mandi ka ngam gabe fuar na senda ko na be fuar na do ngom ko man eso gaji diki so e ka kada bo le mal bari ma diki be yalla ka jor mu so la ya abe fearin ne ya fiyale ka jor mu e ba dar nan ko paket mala kuliyare le dita jon koronto da ngame dan dara ngapara so aka ko ni kay do ni ko e mu lo ko ni men na da ne sende man na wala na mo gori ba ka ndara fara ram su do ba wara ni to so aka edela kala mutaro to adela ma fa ngala ni mo jelu ye ni ko do di wala je Ndulay sado ko jamma fa ne yadi mol be la meni to safe da na kala daro da na ensemble majority bi la men bi ni ngal be afu ni ko me ci no flata lulu le so ko na tan na ne sabo la tiara sabaja so wolbe wala soto to la flata lulu baraka bake lamin kante media maka wale membe badi bu saba dami ya lon ko la kilingo to nga kalamta ko minta kunda satew ay koy ko di telefona na membe ta dalasi wuli tang ani lulu keme konon to mi ya lon ko nyanda ka tala mo jamal tema fan wol fana ila khayma roto ya fe ko ni atala momo keme saba abe wala sotla atanyin lañu to kibarol fana ya yitande ko samba njabe mi ya lon ko ba joka du ma fangala e ko wol fana tala ro ke rajila andi fana mom mo let mi ya lon ko akamunta e man jama soto atanyin ko do nyin kono joma nyol le ko do nyin tala mo fene mi ya lon ko ya bake folo bari kana ko wala ko president baro e ko do mi yalon ko ay waldi ay ba wala talaka o ma fon nyinda kamunta good an be katenten kibaro la ko government proposes 3 million honorarium to narcotic officers 30 million to GRTS for election coverage tabora boja wala ta standard newspaper ko gambia la mansakunda wala kada moti mi yalon ko fa ya hame pour ka dalasi million saba ka ke jusu nya bronde kadi drug law enforcement agency la kabri wato mi yalon ko fa e ko ma sizo mo safo e mutaro ke koken la mi yalon ko ke 3 ton saba koken no banjun poroto January karo kono yayitande bayri ko niyo koken jibe abita kanya na bodo keme bodo tang anin sey ami yalan ko niya hayma abita kanya na dalasi kodo dalasi billion nani ami yalan ko fay ko modul tamu mi yalan ko wolen banta ketade e ko gambe dingon en France dingon madi andu wonyama fa ikamu multi mi yalan ko container ya bondi dame wala Ecuador di katambini Spain na kana gambe banko nyin kay yayitande e ko nyim banta keta amu multi mi yalan ko ka bortale pour yamuta andu wonyama fa amantara num banko nyinga komi ba tumi kan nyame akabri wato mi yalan ko nyin sira ma fengo nyim mutata e ko wonyama anata ke fenti mi yalan ko ado nyo mi yalan ko ye wala tumi même mu seref njay e ko mu multi mi yalan ko ba kirindika katambini tumi kilina mi yalan ko ye wal den atongo da yayitande ministre Mamboure Njay men ka jibero ko banko la fanko la karola e ka mu multi mi yalan ko a findida député wol nyatli wala be findida député wol nyatli pour ka nyini ro kebulu a kaje fanko même bita kanyana dalasi billion killing million keme wala million ta woro ani wala wuli keme nani pour manza kunda si la dépense la fa kabri wato mi yalan ko 2021 sango avec kum fa kan pour kaje ko manza kunda la dépense si sino yayitande e ko standard ko kabiri inyaaje e ko allocation wala korol mi yalan ko ay wala yitande ministry bunda men ka jibero ke banko la kono tankola ako dalasi million tan nani ani lulu wala be kala fenti mi yalan ka be dile la o million tan nani ani lulu kono dalasi million saba o bita mol ka men yalan ko wala be do ko la drug law enforcement agency ay pour ka honorarium dila même mo jusu nyabu ngodi kabri wato mi yalan ko e mutaroke ko ken na mi yalan ka dindana banko nyin ka yayitande o be nyama ko manza kunda e mo molti mi yalan ko fan e ko nyin jusu nyabu mi yalan ko ya hame pour ka di drug squad wala abe mako e la bake a pour ka je ko ke sembentu yande anen ke wakilindira kelo mi yalan ko bolo ke kan ka turban banko nyin ka yayitane ni million tan nani ani lulu e ka mu fenti mi yalan ko abe kono fana ministry bunda men ka jibero ke banko la kono tankola e ka de maro mi yalan ko e ka waldi a drug squad wala pour que sembentu yante wal ka ben ko subsidy la e ka mu fenet mi yalan ko ba la fala ka bonni million kono ka samba million tan ani fula wuli keme lulu yayitande e ko 30 million GRTS election coverage a GRTS million tan saba minister lafta wala dide la a pour ka je ko kabiri carte fa yatilna banko la nyin tele bumba ani radio a wala ke mod mi yalan ko e ba carte fo
kibaro ni ba cover no la nyame ya itandi e ko ni allocation no ya ken menna wala ministry bunda men ka jibero ke futa nyomo la karola ya itandi o be nyama fana vehicle for regional governors akamunda governor men be tundo nyinga mansa kunda be la firing akalandi député nyaadol men bita kanya na million tang ani fula wuli kemelulu akatambini ministry bunda la men ka jibero ke kenol ni mansa kunda ri wala karola pour ka moto san governor be men ya lon ko wolle be tundo nyinga mi ya lon ko wala governor lulol di ya itandi e ko nyama fana jati kende ala bunda million tan saba ani nani o mo fendi mi ya lon ko ila faka di wala anda be sujiri men wala ambulance tan ila ta wala sanna pour ka janjandi banko wala loptanol beto ya itandi million ta wora wala ani lulu e ko mo fendi mi ya lon ko e ba dundi la central rice service mo sa man sa kunda la manan ko wala ko e ba dundi la wala kono abe contingency security operation tan ko la do kula la tamandiro ko do bitaje membe den police kunda la army immigration and drug law enforcement agency ya itandi e ko ministry bunda men ka jibero ke do ko wala karola e ko highest allocation yenna fulu jamadi wala membe ta kanyana million de muang e ko kada fendi mi yalon ko aditi la wonyama e ka bo kono ko do bije mi yalon ko bita dameng wala fo banjun rehabilitation project ila contractor inyanda ka kodo diala même bita kanyena million sey wala no million kemenane adin sey wuli keme kononto wonyanda kala fendi mi yalon ko fa iko be kodo dila be kodo dila o fanani na yayitande o be nyama fana ko OIC project ko membe kere e mol mi yalon ko ye wala kenota iko fana mu fenel mi yalon ko akamunda be jusu jabron dila wala fana na yayitande million tawnani ani woro awo kala fendi mi yalon ko abe kala joroldi kadi araskila mi yalon ko compagnie le menika do ko ke ay ba kodo do fanandi la walla yayitande e ko kodi do fanan biye abita contractual kan men yalon ko wolle do ko ke basé Yoruba road anim fana kallen Bustown road anim fana ka be kala fendi mi yalon ko million muang ani lulu o be kala bail outlet ka bondiro ke Gambia Civil Aviation Authority pour que ma ko yayitande e ko be nyama fa nyimu fenet mi yalon ko akamunda all the allocation na take effect bebe lolale na tan ko depuis sonda ko nyina yayitande bari ko memo no former director of budget anim fana mole mati mi yalon ko abe opposition United Democratic Party Mamadou Sabali e ko nyi lokungol mi yalon ko wolle tamida ay député wol kumandi ka fo nyi supplementary appropriation bill memo mazda kundala nyi nafulo ila faka mel la fa memo dépense o jinde ako mu fenet mi yalon ko deliberate attempt mo savo tawla yalen akabo president barola mansa kundabulu pour ka kala america kodila mi yalon ko mota londino la ka kulke mi yalon ko wolle project kolde mi yalon ko fan sewu sene project kolle bayri fambe carte fay sangole kono Mamadou Sabali yawo yitande bar kibaro quand même fo wala ko mansa kundala hamomu mende wala million saba ila fo dila narcotic officer la memo drug squad holde million tan saba ada o bekala fenti mi yalan ko la fadila GRTS la pour carte fay coverage akamund dine kibaro la Foria newspaper la kibar kayto be mbulu damen tan ko Yankuba Touré safero ke ko sheriff division membe high court wolle safero ke kata estate company do ka me ko Mano Property Company Limited e ko la property walla ela estate o mi yalan ko wolbe bafuloto ye boje jannin arami salungula July karotil mo anin konondo 2021 wo musomaldi yaitande kuma kawdo letaro mi yalan ko ye dedimen ka bala walla asafe lumen wala July karotil tang anin fula 2021 am da bota dame fam wala office of the honorary sheriff ka address dame walla ya safe melikan wala mul mi yalan ko wolle be sabatare nyi estate to membe bafuloto mele kodra sang Mano Property bulu ko se bodi e bentariata jannin soma arami so July karotil mo anin konondo ya fintinde kuma kawdo yin dula mi yalan ko be wala fokante wala 600 by 485 by 220 by 240 meters am wolete andi ko mentamu fam wala mo alaji mangu sedi am mem yalan kabe bafuloto Combo Central District yatende kuma kawdo there was a judgment e ko kiti wala keranu nyim ko kunna andu me kito gagné wala nyim manku sedi di it katel tamu nyindi o kamala ba sheriff division be tamaka wo symbol la kiti bu ngoy mendi la pour ka execute yatende kuma kawdo kibaro nyim continue ta kaytende ko e ko february karotil tang anin konondo 2020 ka sheriff division e safero ko kata police ul kan police escort dila ni atre bitanyin dulal boyla pour ka kayila mol forcer bondi bari ko wo manna keno bari ni real estate company memo Mano Property ye nyim block le ya block nyamenna wala ye motion le samba high court kaytende ko stay of execution ko nyim ko mi alon ka nyanda kala lando ikana ke follow janni kuma kambe bola kidi bumbul ka tambi ni CEO la mi alon ko wala mu nyaton ko di nyim property to mi alon ko wala be Mano Property ka fa ko samba Sadio Camara ya tende kuma kamano kibaro nyim konde da kaytende ko match karo tilisaba 2020 ina da sheriff division fana samba kitiola ani modo me ka fa ko mafuji bojang ani alaji job ko tel mu moti mi alon ko de ikana di bulo ma nyin dulala ye boje nyin judgment no mi alon ko wala high court ikana execute ko mi alon ko ay men febonu wala alaji manku sedi di adende kuma kawno the company file a motion seeking perpetual injunction ibe men nyin kan kiti bumbulu pour se council pour ni execution no mi alon ko kata bumul boy ni Mano Property akana keno nyame bari high court judge mi alon ko wala fam be mare nyin kito kunna kaf me ko justice fa
aci buji ate nata nyin ko bay kiti bonla ako dalilo mi alno ay ko nyin bay bri nyin CEO wala mano property la CEO bri nyin ko samba je ko nyin ko manyan na kela imanyana bunu boyla e ko ya samba kiti bonla don bari fongol man na mabe andu sinya jama kiti o kat ko kosi wala sinya jama kiti o nyin ka continue bari nyim lu bukatra kiti bonla ye safero le ke don pour que nyin ko kana ke bari fongol boka sonka na kiti bonla wo kamala jojo nyin ko ate banatal de itelte kiti wala time o wesla wala te kiti bonla time o wesla woto ye men samba je pour stay of execution e kanata nyi bunu boy même nyi mano property la dulade même bafuloto kiti bon ko sayde etelte batulade woto say kito nyi ya bay kiti bon la le woto sayde chef division be tamala sembo kam yalan ko high court wala dila pour kada nyi dulale boy ya tende kuma kando equally ina taw kamala nyi kiti bon kilon ina ta fode nyi mafuji bojang ani alaji job woto nyi CEO me yalan ko wolbe mano property me yalan ko wolle samba kiti bon e nyanta nyi jola momonding dalasi wuli tang ani lulu bari tele samba kiti bon la don idel fam boka som mabe la je wo kamala jojo me yalan ko lo sirin kito kunna ay kito ñu stroke out le ay abay kiti bon la akwa mandan wala abe wuli tang ani lulu dila mafuji bojanna ani alaji job andum fana chef division e c'est la cool execute no wala sembo me yalan ko ye wala dila pour ka nyin dulal boy membe bafuloto e c'est continue no wala le yatandi kibarol hanbe katenten kibarola commencé la to nga fale ko dok wakas men yalan ko fa wala ka transport to immo mollati mi yalan ko fan akamunte balambaya ye wala ke atanyin lanyin to natan ko ngela mol sodo ngedundi programme kon hello be live FM radio 94.7 hello wa alaikum salam itondi nda to lambala sawala ji atlam president of the dock workers association right no we short association but the union the registered union very well akamunta kalbe balambaya albe wala yitandi kan atanyin lanyin to mone malla balambaya dalilo Pinala bin nga 24 hours industrial action nga wale kubas bi Banjul Poro do kadu ko grievances lel ben buru men ya non la tay address and man kabi management nam pare ka step ta pour ka wono address wala to la bile nga start in 24 hours bari nga non ko in 1 hours time be starting in back call of kan ka to say katal be kerine adum be nyomoy kan den management be bi ko nga la so start in back call of la kadu say nikumu management pare ka pour ka shop ju kan demand ñu ka do ke as a trade union ninga demands ke me pressure to bar ninga do so for the interest of the nation but the workplace is very important to the nation. It's a gateway who come and then striking back call of right now to me no 1 hour to go right now the diamo kan management pour ka ni ko ali grievance o momenti wala ngali kam fa dal ali wala so ne ma la kam fa dal na kabada men wala ma jonna jolu nyanta la fara ne ko jipe management be jipe la stable la jola fara men de junior stable 60 senior stable 40% de 3 4 5 6 months back and na sabero ke tu docation fara la jola fa because doko ka are not directly employed by GPA. These people we are working with the international community into look at doko ke kulon le kanjo but na jo the short contract and GPA Gambia government will not go short contract to the GPA since the inception of